হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি নয়ন, তোমরা দেখছো সিরিজ ডায়েরি। আজকে আমি একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। আমি যাচ্ছি আজকে ডেডপুল 3 দেখতে। যথারীতি গাড়িটা পার্ক করার পর আমি চলে আসলাম এখন লিফটের কাছে। লিফটে করে উপরে যাব। উপরে আছে SBF সিনেমা হল। তো SBF সিনেমা হলের কাছে আমি চলে এসেছি। এবার গেট দিয়ে এন্ট্রি নিলাম। এন্ট্রি নেওয়ার পরে ভেতরে অনেকক্ষণ বসে থাকলাম। বসে থাকার পরে যখন সিনেমা শুরু হলো তখন আমাদেরকে সবাইকে ভেতরে যেতে দিল। তো দুটো চশমাও দিল, যেহেতু এটা 3DX সিনেমা। তো 3D দেখবো বলে চশমাটা পরে নিলাম। চশমাটা পরে দেখছি বেশ ভালোই লাগছে আমাকে দেখতে। তো এখন সিটে বসে গেছি। সিটে বসে এখন সিনেমা শুরু। তো চলো সিনেমা দেখো। ये मार्वल का म्यूजिक बिल्कुल मूड सेट कर देता है। ओह यस यस, क्या स्वैग है, क्या स्टाइल है। ये कॉस्ट्यूम पहन के तू हल्क से लड़ा था ना? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये अभी तो बोलेगा। ओह माय गॉड, अभी बोलेगा, देखना क्या बोलेगा। ओह मैन, अरे गोली लग गई तेरी वजह से। भैंस की चूड़ी। वुल्वरीन मेरी दुनिया में वो एक हीरो है। तुम्हें जिसकी जरूरत है वो मैं नहीं, मैं गलत आदमी हूँ।